Please, before you watch, hit subscribe and the like button. And do not forget to leave a comment in the comment section below. Thank you. Zespołu gospodarzy, jeżeli chodzi o właśnie te ekipy. A dwa chyba, o ile dobrze pamiętam, wnioski akredytacyjne. Rekord roku, bramka, asysta, kilka świetnych zagrań. Między innymi Washington Post, ale oczywiście dziennikarze z Argentyny. Wszyscy chcieli tutaj zobaczyć. Tak to się mówi z odwijki, a więc odwijki, która już była, nie była nigdzie pokazana i było to spotkanie Idrissa Gueye, Messi. No i nawet biorąc pod... No jednak do Hiszpana nie dociera. Abdelhamid atakowany przez Messiego. Zdaniem sędziego czysto. Przekonany, że gdyby nie było tutaj Messiego na boisku, a byliby inni piłkarze, to... Dion Lopi tego meczu chyba nie dokończył. Wymusić na sobie swoją grą środkowy obrońca. Messi dostał to podanie od Presnela Kienek. Ander Herrera. Abdelhamid, faulujący piłkarskich bogów. To przed tym meczem FS mówił, że nie będzie ustawiony zespół gospodarzy. Miękkie zgranie Mbappé, Messi. Dzielnie stawiali opór przeciwnikowi gospodarze. Czasem z kontrata. Benjamin Lepezon pokaże, ile minut jeszcze będziemy grali. Kitike, a także no chyba do tej piłki Mbappé, ale on także przewracany. Piłka jednak do Messiego, teraz dopiero Draxler z Messim. Kimpembe na skrzydle. Abdelhamid, dobrze. Idrissa Gueye, Messi. Jest Mbappé, Messi. Rozejrzał się, komu tę piłkę zagrać. Messi. To się wydarzyło. Oczy całego świata były skierowane. Dniowy amerykański szwadron z przodu. Lionel Messi, Di Maria. Właśnie Mbappé. Messi. Leo Messi. 4-3 praktycznie rusza PSG. Messi do Mbappé. I szczerze, warto byłoby to sprawdzić. Messiego przez ten transfer last minute. A to jest moim zdaniem jedna z ciekawszych. Źle zawiązane buty. Zobaczymy. Na razie PSG w dziesiątkę, ale oni we dwóch mogą zrobić tej akcji. Mówię Mbappé i Messi. Di Maria. Miękka piłka. Leo Messi. Leo Messi. Denial Lopez. Zaczyna się, powoli zaczyna się. Tutaj jeszcze raz Di Maria. Argentyńska akcja. Do dogrania piłki. Leo Messi. Po prawej stronie wychodzi Di Maria. Messi sam. Leo Messi. Angel Di Maria na prawej. Podjąć Peter Bosz i zarządcy Lyonu. Leo Messi znakomicie obrócił się. Messi sam. Leo Messi poczekał. Piłkarz ściągnięty w razie, gdyby Aouar odszedł z klubu. Okazało się, że to trzeba zabezpieczać się na przypadek. Z kolei to przejście Nuno Mendesza do PSG przeszło kompletnie bez echa właśnie przez Leo. Stawiony Di Maria, Mbappé, Messi! Malo Gusto, mało brakowało, zrobiłby to, co Marcelo w tym zagrania piłki. Neymar nie krzyczał, że komu może zagrać piłkę, ale musi zwolnić, musi zagrać do tyłu. Ander Herrera, Messi. Neymara tutaj cały czas jeszcze nie ma. Tę szóstkę defensywnych zawodników PSG, tak żeby oni nie mogli zagrać piłki do tej czwórki ofensywnej. Problem jest, jak już piłka przejdzie przez ten pressing. Krótko z Messim. Neymar za krótko. Nie ma pewnie w ogóle innej opcji. Messi do Neymara. Bardzo dużo miejsca. Kartonik wyciągnąć, bo to jednak było przerwanie kontry. Neymar czeka na Messiego. Leo Messi obok bramki. Nie ma pierwszego trafienia Argentyńczyka dla PSG. Coraz bliżej Messi. Już jakby trochę dużo nerwów było u Paquety. Teraz Leo Messi. Messi znakomicie. Czykowi Messi, Di Maria, Neymar. Kto skończy tę akcję? Za dużo tej małej gry. Za mało strzał. Leo Messi nad murem, spojenie słupka z poprzeczką. To jeszcze nie ten moment. aż nawet się nie rusza. Praktycznie na wahadle w tym momencie, gdzieś cały czas pilnujący pozycji Neymara. Teraz nieco Argentyńczyka.
Wrócił teraz na 30 metrze Messi. Zagapił się trochę Kakrej świetnie. I bardzo, bardzo groźnych, bolesnych na kontuzję, na 4 graczy, co najmniej 4. Messi z Mbappé. Messi znakomite zagranie. Angel Di Maria. Messi, mocna piłka. Wychodził się. Ale interwencja zazwyczaj jakaś jest. Mbappé, Kylian Mbappé obok. Mbappé bez bramki, 0-0 do przerwy na Parc de Miana, więc Gianluigi Donnarumma w bramce PSG, dalej Thilo Kehrer, Marquinhos. Kakre, Shaqiri wraca, Toko Ekambi. Robią tutaj, starają się przynajmniej robić. On też miał świetne wejście w Milanie, bo był tak naprawdę cały czas w rytmie meczu. Panie piłki, dobra interwencja Sinalego Diomande. Ważna interwencja, żeby wszedł w mecz. Messi, Mbappé, Michel Aulas, że to może być ten wieczór. Piękny wieczór dla Lyonu. Kto by pomyślał? Tych widzów pod hashtagiem Moda na Francję o tym rzucie karnym. Większość z was uważa, że tej 11 nie powinno być. Więc i tamtą szansę PSG im wtedy zabrało. Messi, Neymar. Już na zmęczeniu. Diomande gra jako ten prawy środkowy obrońca. Po jego prawej ręce jest... Lubi czasami się pokazywać. A już dokładnie. Herrera, Messi, Leo Messi, Neymar, Messi! Obok. Jego zmienia Achraf Hakimi. Nie były to takie głośne brawa dla Leo Messi. To Neymar. Here's Messi on the ball for the first time, but Lionel Messi. I think there's a team that's full of talent that can actually show. Out to Messi. Hakimi's gone on the overlap to provide. Did really well. Brilliant there. The experienced Italian, no Parisi to be fit. Yeah, really quick feet, and there's Messi being. Messi, here's Verratti. Messi. Was that a heavy touch by Messi, Martin? Was that a collector's eye? Messi. Been a very good unit away from home under Pep Guardiola. From Verratti, slips it through for Messi. Spots the run of Neymar. Okay, Messi. Keeps on picking the pocket of De Bruyne in there. Kylian Mbappé back to Lionel Messi. Really good footing for Manchester. Now Messi. They beat the press. Do you on the counter attack? From Bernardo Silva, and how on earth did Manchester City not equal? It was against Lyon, and on match day 1. It's flowing now, isn't it, PSG? Lionel Messi, even under pressure, he can pick out a... With no rhythm. Neymar gets it to Messi, Kyle Walker. His best moment came when they hit the bar twice. Let's find out what happens in the company of Martin Keown. That issue for Nuno Mendes just before the break, just on the subject of Idrissa Gueye to Messi. Now Messi. Exchanges pass. Unbelievable. Lovely bit of acceleration from Messi after the control. Paris Saint-Germain have the best from our... Delivered by Messi. Headed away by Walker. Neymar. Messi. Good challenge by Ruben Dias. Messi. Hakimi. Messi. To Manchester City until Cancelo takes his eye off it, and he had... Here's Messi. Little pitter-patter stride of Lionel Messi. Little touch back to him. Oh, there's his first goal! The Parc des Princes explodes! And a little genius with a wonderful goal! The shirt may well have changed, the finishing ability remains the same, and the little maestro makes it 2-0 to Paris Saint-Germain with a goal. Here's Messi. His name's up in lights at the moment, all the headlines in. Yes. Pochettino will be really pleased with that. Question marks asked. He likes to press the... Now Messi. 7.5 minutes to go.
Well, different favourites, so this guy is pretty special, we know that. But he's still only 22 and he's certainly found a homely weight And in that's touch. an important part as well, because he has to win the flick Do you know what, Martin? off and then he does the rest. He's a player that's given football supporters so many magical moments. Down there you see Danilo for Paris Saint-Germain. Gay. Here is Messi. Big goalkeeper though, isn't he, Donnarumma? Messi's got the laydown job on it. Down goes Mahrez. And they're going to get another free. Command have laid down a Champions League marker. Victoire ce soir face aux Allemands. Jimmy et Verratti, Messi. Oh, bien joué, Messi, il a réussi un geste incroyable, Messi. Il a été repris ensuite derrière, mais Messi. Et ça arrive d'une sortie de balle, on a vu les joueurs de la Leipzig très haut, et du coup Lionel Messi qui vient à l'intérieur du jeu, qui arrive à se séparer avec un Des champions contre City et contre Bruges. Regardez l'image de ce ballon qui est pas net de la part de Lionel Messi. André Silva encore aux abords de la surface de réparation, n'a pas été accroché selon M. Bida et ça donne un excellent compte pour les Parisiens avec la vitesse de Kylian Mbappé qui va pouvoir accrocher Thibaut. La fusée Mbappé est partie. On va toucher l'autre star de cette équipe parisienne, Léo Messi, qui voulait nous refaire le coup de City en revenant sur son pied gauche. On reverra peut-être tout à l'heure, mais sur la passe de Marquinhos pour sortir du marquage, comme peut-être ici avec Lionel Messi, Draxler, avantage laissé, puisque ça profite au Paris Saint-Germain et à Léo Messi. Des joueurs comme Kylian Mbappé ou Lionel Messi qui sont capables de se sortir du 1. Ça n'a pas permis de voir Léo Messi s'amuser au milieu de terrain et d'échanger avec Kylian Mbappé, le relais italien encore. Herrera demandait le ballon au milieu, préfère repasser par encore Mbappé en profondeur qui a remisé pour Léo Messi. C'est Marquinhos qui trouve Kylian Mbappé, même si le jeu aurait été quoi qu'il arrive. Parfois beaucoup de buts en encaissant aussi également beaucoup. Il peut faire mal, mais Il est parfait pour Jesse Marsch et son équipe qui quelques instants auparavant sont capables vraiment de pratiquer un football léché. C'est toute l'intelligence de Marquinhos qui est sorti pour récupérer ce ballon, transmettre à Messi. De reculer intelligemment fait là, de la part de Léo Messi. Mbappé, désormais il y a aussi André Silva. ça c'est bien joué de la part de Lionel Messi. Qui peut récupérer le ballon. Et Messi qui est venu aider pour lui aussi apporter ça. C'est significatif. Il y a un terrain très regroupé, alors on passe par-dessus, on passe par Léo Messi, le centre de Messi jusqu'à Mbappé, contrôle très compliqué. Messi, un organisateur du jeu parisien, qui s'est réaxé pour toucher, elle a fonctionné, le 1-2 maintenant avec Messi, ce n'est pas passé bien. Renvoyé par... Le corner est parisien avec Messi et Ganagay qui avaient touché le ballon. Le renversement pied gauche vers Léo Messi qui revient sur son pied gauche. Léo Messi, le frisson. Messi face à Leimer. Centre contré pour... Il a déclenché son premier tir du match à la 45e minute, c'était seulement son 2. Ce passionnant Paris Saint-Germain-Leipzig tout de suite. Le Canal Champions Club avec Hervé Matou et tout son plateau. On est dans le couloir avec Lionel Messi, Kylian Mbappé et les Parisiens qui étaient en train de discuter de grandes chances de l'être en huitième de finale. Et regardez cette image captée par les caméras de Jean-Jacques Amsalem, la discipline techniquement ce soir. C'est dû aussi au pressing de 30. Ballon récupéré par Lionel Messi. Herrera et Idrissa Gueye. Joué vers l'arrière, ça c'est bien fait de la part de Messi qui s'est rendu disponible. Ganagay également, là sur Mbappé, Messi. Avec le ballon au-dessus de Lionel Messi qui a été intercepté. Messi qui a prêté main forte et on s'appuie sur Verratti. La passe de Messi vers Draxler, l'Argentin de nouveau dans l'arc de cercle, l'Argentin qui est en train de faire un petit numéro, vous avez entendu les supporters parisiens qui
petit peu plus bas. Encore l'Argentin, le contrôle orienté de Verratti, il est bon cette fois-ci pour... Colle au système de Leipzig pour s'adapter ou est-ce qu'il veut leur imposer quelque chose? Là c'est intéressant de voir Hakimi très haut comme il l'est. Défend plus que de raison. On laisse pas sans retrait. Et Kylian Mbappé qui peut en profiter. Elle est bonne pour Mbappé. Elle est bonne pour Messi. Un excellent service de Kylian Mbappé. Il me remet. L'homme qui inscrit son deuxième but avec le PSG. Ballon leur destin en main pour cette campagne de Ligue des Champions qui est la 4e dans l'histoire. Début tout à l'heure pour Kylian Mbappé sur son pied droit. Arrêté, penalty 11 mètres de donner l'avantage au PSG. Léo Messi sur son pied gauche. Oh, quel délice! Quel joueur! Quel amour de joueur! C'est ça! Plus haut pour les Parisiens. Voilà. Et puis on a la 81e minute, peut-être que l'intensité des... Messi au départ de l'action peut peut-être s'offrir une excellente situation là. 50 mètres, il s'est dit vaut mieux que je l'arrête maintenant. C'est un sacrifice de la part de Tyler Adams là, face à Lionel Messi. Messi avec Marco Verratti entre deux, arrêté par Marco Verratti. À la tombée du ballon. Regardez, encore Leimer qui vient récupérer le ballon. Marco Verratti aussi. Messi, le départ